हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मु सूर्या आपनମାନଙ୍କୁ सूर्या न्यूज चैनल को स्वागत जनाउछि। डेली अपडेट न्यूज देखिबा पई आपनमाने मो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिनियत। आज 20 डिसेंबर शुक्रवार आजिकार कौन ब्रेकिंग न्यूज अच्छी चलतु देखी नवा। जानुआरी हिताधिकारी को मिलिबा मासिकिया राशन, खाउटी कल्याण मंत्री देले बड़ सूचना। साधारण बंटन व्यवस्था योग्य हिताधिकारी मानकु एणिकी आसंता जानुआरी मासरु मासिकिया राशन प्रदान कराजिब। प्रत्येक मासर राशन पूर्व मास शेष सप्ताह सुधा प्रदान करागले हिताधिकारी माने उपकृत होई पारिबे बोली खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र कहिसंती। स्थल विशेषरे आवश्यकता को दृष्टि रे रखी 2 मासिया राशन मध्य प्रदान कराजिब। एथि निमंते डीलर माने ठिकଣା समय रे साधारण बंटन सामग्री उठाण करिबा एवं बंटन प्रक्रिया को त्वरान्वित करिबा उपरे बैठक रे आलोचना करा जाइथिला। अन्य पक्षरे ई-केवाईसी जांच प्रक्रिया शेष करिबा पई जिल्लापाल मानकु आवश्यकता करिबा पई निष्पत्ति होईछि। वर्तमान सुधा 84% ई-केवाईसी प्रक्रिया शेष होईछि बोली खाउटी कल्याण मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर, एही 2 स्टेशन को आउ आसिब नाही ट्रेन। भारतीय रेल हेउछि विश्व चतुर्थ बृहत्तम रेल व्यवस्था। देश में प्रतिदिन 2.5 कोटी अधिक यात्री प्रतिदिन ट्रेन में यात्रा करती। यात्री मानकु निज अंतव्य स्थल को नहीं जिबा पाई भारतीय रेलवाई द्वारा 13,000 रु अधिक यात्रीवाही ट्रेन चलाचल करुछि। 2024 मसीह प्रकाशित एक तालिका अनुसार भारत में 8,809 रेल स्टेशन अछि। एही रेल स्टेशन गुड़िक मध्यरु केतेक प्रतिदिन अनेक ट्रेन अटकी थाए, आउ किछि रेल स्टेशन रे केवल अल्प किछि ट्रेन अटकी जाए। एही रेल स्टेशन गुड़िक मध्यरु अनेक बहुत पुराना, जेउठारे यात्री माने कम सुविधा पाते, आउ किछि स्टेशन आधुनिक उपाय रे विकसित करा जाइछि, जेउठारे लोकमाने समस्त आधुनिक व्यवस्था पाती। निकटरे उत्तर प्रदेश रे कानपुर शहर पई रेलवाई पक्षरु एक बड़ निष्पत्ति निया जाइछि। कानपुर 2टी पुराना रेल स्टेशन को सबुदिन पई बंद करा दिया जिवो। परवर्ती खबर, राज्य रे 21 तारिख जाय वर्षा संभावना। कालुआ कला कोहला पाग, दिनर तापमात्रा आहुरी कसिबो। आसंता 21 तारिख जाय राज्य रे वर्षा संभावना अछि। उपकूल ओडिशा एवं दक्षिण ओडिशा रे किछि स्थान रे स्वल्परु मध्यम धारणा वर्षा होई पारे। 20 और 21 तारिख रे भी वर्षा हेबो। आसंता 3 दिन जाए पूरा राज्य रे दिन बेला पाग कोहला रहिबो। पाणीपाग विभाग एभली पूर्वानुमान करिछि। 20 तारिख रे उपकूल ओडिशा किछि जिल्ला रे वर्षा होई पारे। 21 तारिख रे बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केन्दुझर, केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर रे वर्षा संभावना अछि। राज्य रे राति रो तापमात्रा बढ़िबो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिथिला। परवर्ती खबर, फायरिंग अभ्यास बेले विस्फोरण ओडिया जवान शहीद। फायरिंग अभ्यास बेले हठात टैंक रे बोमा विस्फोरण, जणे ओडिया जवान शहीद। कोरापुट जिला बेपारीगुड़ा थाना बोड़ागुड़ा गाँवर जवान ईश्वर तलिया शहीद होइछंती। से 2021 मसीह भारतीय सेना रे जोग देइथिले। संपत्ति जवान ईश्वर जामुरे 46 आर्मी आर्मेड रेजिमेंट एलडी पदवी रे कार्यरत थिले। ईश्वर तलिया साथी जवानक सहित फायरिंग अभ्यास पई राजस्थान फरकन पठा जाइथिला। राजस्थान रो फकरन रेंज रे बुधवार अपराह्न 9टा बेले टैंक फायरिंग अभ्यास चलिथिबा बेले हठात टैंक भितर एक बोमा विस्फोरण होइथिला। एहा फलरे जवान ईश्वर गुरुतर भावे आहत होइथिला। गुरुतर जवान ईश्वर को राजस्थान रो हेलिकॉप्टर जोगे चंडीगढ़ कमांड हेलिकॉप्टर चिकित्सा पई भर्ती करा जाइथिला। आज चिकित्साधीन अवस्था रे शहीद होई जाइथिले ईश्वर तलिया। परवर्ती खबर, क्रिसमस डिसेंबर 25 रे पालन करिया पछरे कोन रहिछि इतिहास। क्रिसमस पर्व परंपरा अनुसार 25 डिसेंबर रे पालन करा जाइथाय। क्रिसमस पालन करिबाकु नै ऐतिहासिकंक मध्यरे अनेक मतभेद रहिछि। किछि ऐतिहासिकंक मतरे यीशु ख्रीष्टଙ୍କ जन्म दिन डिसेंबर 25 तारिख रे पालन होइथिला एवं आउ किछि ऐतिहासिकंक मतरे जानुआरी 7 तारिख रे होइथिला एवं अनेक मतरे बसंत ऋतु एही दिन ठारू आरंभ होइथिला। ऐतिहासिकंक
ମତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ତାହା ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ବସନ୍ତ ଋତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ କିମ୍ବା ଅପ୍ରେଲ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଆସିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ଧୋଇଲେ ସ୍ମୃତି ଓ ରିଚା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-20 କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍କୋର। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ଟି-20 ସିରିଜରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଦବଦବା। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବାଜିମାତ କରୁଥିଲା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର କରି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ ଟିମ୍ ଅଧିନାୟକ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧନା ଏକାଧିକ ରେକର୍ଡ କରି ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତିଙ୍କ ଦମଦାର 77 ରନ୍ ଏବଂ ୱିକେଟ୍ କିପର ରିଚା ଘୋଷଙ୍କ 54 ରନ୍ ବେଳେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-20 କ୍ରିକେଟରେ ନିଜ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର କରିଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରର 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 217 ରନ୍ କରି ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଆଜି ନଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିଳ୍ପର ସେଲୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବାକୁ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିଥିଲା ଆତଙ୍କୀ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଫଳ, 8 ଗିରଫ। ବାଂଲାଦେଶରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଫଳ କଲା ଆସାମ ଏସ୍ଟିଏଫ୍, ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଓ ବହୁ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପର ସେଲୁ କଲା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। କେରଳରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 8 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭିତରେ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଧରାପଡ଼ିଥିଲା ବାଂଲାଦେଶର ଅଲ-କାଏଦା ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏସ୍ଏଫ୍ କହିଛି ଆସାମ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପର ସେଲ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆତଙ୍କୀ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଭାରତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ପେଶିଆଲ ଅପରେସନ୍ ପ୍ରଘାତରେ ଆସାମ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ସହ କେରଳ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଗୋପାଳପୁର ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ବେଳାଭୂମି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏଠାକୁ ବୁଲି ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପିଇବା ପାଣି ଟୋପେ ପାଇବା ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବେଳାଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ନଳକୂପ କିମ୍ବା ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ନଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପିଇବା କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଫେରିବା ପରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ବେଳାଭୂମି ନିକଟରେ ଥିବା ହଲିଡେ ହୋମ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ସମ୍ମୁଖରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନଳକୂପ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2021ରେ ବେଳାଭୂମି ଉନ୍ନତୀକରଣ ସମୟରେ ନଳକୂପ ପାଣି ରାସ୍ତାରେ ଭାସୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ନଳକୂପ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ନିର୍ମିତ ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ମହତାବ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଶକ୍ତି। ଜ୍ଞାନରୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରଖିଥିଲେ। ସେହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଆମ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାର ଶାସନକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଶିକ୍ଷା ବୈତରଣୀକୁ ନେଇ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ 16,009 ଜଣ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ ହାର ରୋକିବା ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ 125ତମ ଜନ୍ମଶତ ପାଳନ ବର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ତା'ର 75ତମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଳନ କରୁଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଚମ୍ପୁଆ ଉପଖଣ୍ଡ ସୀମାନ୍ତର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗଢ଼ିତୋଳିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଆଜିକାର ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।